étudiant d'économiste. Alors غادي نكملوا الدرس ديال لي زامورتيسمون. غادي نتحدثوا على لي سيستيم d'amortissement. وغادي نبداو بلا بريزونطاسيون d'amortissement ou bien le tableau d'amortissement. Avant de traiter les deux modalités d'amortissement, on va voir d'abord la manière de dressage du tableau d'amortissement. غادي ندوزو l'amortissement linéaire ou constant. قبل ما نتحدثوا على لي دو زامورتيسمون لينيير و كونستون غادي نعرفوا كيفاش نرسموا لو طابلو دامورتيسمون. كيفاش غيترسم بالنسبه لي كولون كيكونوا 6 كولون يعني 6 ديال لي كولون، وبالنسبه للين على حساب وغادي نشوفوا من بعد. بالنسبه لا بروميير كولون عندنا لي زاني، لا باز d'amortissement, le temps, les annuités, le cumul d'amortissement et le VNA. غادي ندوزو l'amortissement linéaire ou constant. بالنسبة les principes, on fixe une durée prévisionnelle d'amortissement. La VNA est considérée comme nulle à la fin de la durée d'amortissement. نفترض أن درنا la durée de vie est égale à 4 ans. الفينا في le 4e année خصها تكون 0 يعني nul. Le taux d'amortissement est constant. شفنا من قبل لو طو كيساوي 100 sur n يعني n هي la durée de vie. Nombre des lignes de tableau est égal à n, mais si l'immobilisation est acquise aux mises en service au cours de l'année, le nombre des lignes de tableau est égal à n plus 1. بالنسبة للعدد لي لين ديال الطابلو كيساوي n. La durée probable de vie. إلا هذيك l'immobilisation شريناها في وسط العام أو دخلناها للسيرفيس في وسط العام، عدد الأسطور يعني le nombre de lignes est égal à n plus 1. إلا خديناها مثلا في le mois 4 ou bien le mois 5، هذاك تشرى في le cours de l'année. إذا le nombre de lignes كيساوي لنا 6. ندوزو les relations. Les relations au début de l'exercice, au cours de l'exercice. Si l'immobilisation est acquise au début de l'exercice، غادي نديرو نفس الطريقه ديال لو طابلو اللي درنا في بالنسبه للدريساج ديال الطابلو. في لو بروميير اني la base d'amortissement كتكون هي la valeur d'origine. La valeur d'origine toujours كتكون hors taxe. Le temps كنديرو 100 sur la durée de vie. Les annuités كنديرو la valeur d'origine fois le temps. La valeur d'origine fois le temps. بالنسبة le cumul d'amortissement هي l'annuité ديال داك l'année اللي حنا فيه. بالنسبة للفينا هي لا فالور دوريجين موان الكوميل دامورتيسمون ديال العام اللي كنخدمو عليه. بالنسبة لا دوزيام اني لا ميم شوز، لا فالور دوريجين هي لا باز دامورتيسمون، لو طون، لي زانويتي لا ميم شوز، لو كوميل دامورتيسمون كنديرو هي لو كوميل دامورتيسمون ديال لاني بريسيدون بلس لي زانويتي ديال داك العام اللي راحنا فيه. لو فينا هي la valeur d'origine ناقص le cumul d'amortissement ديال لاني اللي راحنا فيه. وهكا بنفس الطريقه حتى كنوصلوا لاني ان نفس الشيء la valeur d'origine, le temps, la même chose. alors غادي نشوفوا si l'immobilisation est acquise au cours de l'exercice. عندنا واحد التغيير بسيط. l'année la base d'amortissement كتكون هي la valeur d'origine اللي toujours hors taxe. le temps la même chose هي 100 sur la durée de vie. les annuités هنا عندنا واحد التغيير. les annuités كنديرو هي la valeur d'origine fois le temps fois m sur 12. m هي عدد الاشهر اللي دوزتها عندنا لا ماشين. داكوغ.
بالنسبه لو كوميل دامورتيسمون هو لانويتي ديال داك العام اللي راحنا فيه، ونفس الشيء كنكملوا لو فانا ايتيغالا لا فالور دوريجين موان لو كوميل دامورتيسمون ديال نفس السنه. الوغ مثلا الى شرينا، نعطيكم مثال، الى شرينا شي ماشين في لو موا 6، يعني اتخدم عندنا لو موا 6 7 8 9 10 و 11 حتى كنوصلوا لاني ان. ماشي ان فقط ولكن حتى ان بلس ان. الا لاحظتم خصكم تركزوا، اللي خصكم تركزوا عليه هو لو بروميي لين و لا ديرنيي لين ديال لو طابلو دامورتيسمون. هادشي الى لي موبيليزاسيون تشرات في لو كور لو كور ديكزيرسيس. داكوغ، هنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا، بون كوراج.